Viewers, Assalamu alaikum. Welcome to my channel Veda Tahreem Da. ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ हुई। आज मैं बाबा बुल्ले शाह की ये काफ़ी पेश करूँगी। रांझा रांझा करदी नी मैं आपे रांझा हुई, सद्दो नी मैनू धीदो रांझा, हीर ना आखो कोई। ਰਾਂਝਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਾਂਝੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪ ਕਰੇ ਦਿਲਜੋਈ। ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸੇ ਜ਼ਾਤ ਅਸਾਡੀ ਸੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਊ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਜੈਸੀ ਹੋਈ। ਹੱਥ ਖੂੰਡੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗੋ ਮੋਢੇ ਭੂਰਾ ਲੋਈ, ਬੁੱਲਾ ਹੀਰ ਸਲੇਟੀ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਖਲੋਈ। ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਚੱਲ ਬੁੱਲਿਆ ਸਿਆਲੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਢੋਈ, ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ हुई। इस काफ़ी का तर्जमा कुछ यूं है कि रांझा रांझा करते हुए मैं खुद ही रांझा हो गई हूँ, इसलिए मुझे रांझा कहकर पुकारो, मुझे हीर कहकर मत बुलाओ। रांझा मुझ में है और मैं रांझे में हूँ, और तो कोई दूसरा ख्याल है ही नहीं। मैं उसकी दिलजोई नहीं कर रही, बल्कि वो खुद अपनी दिलजोई कर रहा है। जो कोई हम में बसता है हमारी ज़ात वही है। हाथ में खूंडी है, खूंडी डांग चढ़ी, और मंगो है सामने। मंगो कहते हैं गाय भैंसों का रेवड़, और कंधे पर लोई खेस। बाबा बुल्ले शाह, देखो हीर सलेटी कहाँ जाकर खड़ी हो गई है, जिसके साथ उसने दिल लगाया उसी के जैसी हो गई। बुल्ले शाह, मुझे तख्त हजारे ले चलो, सयालों में मेरा कोई ठिकाना नहीं है, कोई मकाम नहीं है, और रांझा रांझा करते हुए मैं खुद ही रांझा हो गई हूँ। इस काफ़ी का मरकज़ी ख़याल ये है कि आशिक अपनी हस्ती को महबूब में फ़ना करके ही बका के मकाम तक पहुँच सकता है। इस काफ़ी में फ़ना और बका का जो सूफ़ी फ़लसफ़ा है उसको बड़े मौसर अंदाज में पेश किया है कि आशिक जो है वो अपनी हस्ती को ख़त्म करके फ़ना करके मुर्शद की हस्ती में गुम कर देता है, क्योंकि मुर्शद फिर उसे खुदा तक लेकर जाता है। कुर्बे इलाही का ज़रिया मुर्शद बनता है। इस काफ़ी में बाबा बुल्ले शाह ने आशिक के जज्बात को हीर के ज़ुबान में या हीर के किरदार के ज़रिए पेश किया है। हीर एक सादा सी औरत थी, उसने इश्क की राह इख्तियार की, और जब वो इश्क की राह में गुम हो गई तो फिर उसने एक ही लफ्ज़ सीखा इस राह इश्क में, वो लफ्ज़ है वफ़ा। वो इसकी कायल हो गई और बेनियाज हो गई कि उस पर कोई तोहमत लगती है या उसके हिस्से में बदनामी आती है। वो इस डर से ही बेखौफ सी हो गई, क्योंकि उसे तो दुनिया के ख्यालों से और रस्मों रिवाजों से कुछ लेना ही नहीं। वो तो रांझे में गुम है, वो तो रांझे के इश्क में मिट चुकी है, इस हद तक फना हो चुकी है कि उसको अपनी ज़ात का कोई एहसास नहीं। कोई उसके बारे में क्या कहता है
اسے اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو رانجھے کے نام کا ورد کرتے ہوئے اس حد تک آگے چلی گئی ہے کہ کہتی ہے مجھے رانجھا ہی کہہ کر بلاؤ، میں دراصل رانجھا ہی بن گئی ہوں۔ ہیر جو ہے نا وہ ختم ہو گئی، ہیر نے اپنے آپ کو گم کر دیا رانجھے کی ذات میں۔ تو جب کوئی عاشق اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے اور گم ہو جاتا ہے محبوب کی ہستی میں، تو وہی جو ہے وہ اس کی معراج ہے۔ رانجھے کے وصال کے لیے ہیر یہ کہتی ہے کہ انسان کی ذات وہی ہے جو اس کے دل میں بستا ہے نا، وہی اس کی ذات بن جاتی ہے۔ چونکہ رانجھا میرے دل میں بستا ہے اس لیے میں رانجھے سے الگ نہیں، میری ہستی نابود ہو چکی، میں نیز تو نابود ہو چکی ہوں، بس اب کس کی ہستی رہ گئی ہے؟ رانجھے کی ہستی رہ گئی ہے۔ عشق کی راہ میں احتیاط نہیں کی جا سکتی، جو زیادہ محتاط ہے وہ عاشق صادق نہیں ہے۔ ہیر کے مطابق لعنت اور ملامت جو ہے یہ عشق کا خاصہ ہے، یعنی یہ عشق کی راہ میں عاشق کے ہمراہ ہی رہتا ہے، مگر جو عاشق سچا عاشق ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں نا، چٹی چادر لا سٹ کڑیے پین فقیراں لوئی، چٹی چادر داغ لگے سی لوئی داغ نہ کوئی۔ تو بے نیاز ہو جاتا ہے عاشق اس بات سے کہ کوئی اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، وہ اپنے ذات کو محبوب کی ہستی میں گم کر دیتا ہے، فنا کر دیتا ہے، اور پھر وہ بقا کی منزل پاتا ہے، کیونکہ پھر مرشد جو ہے وہ اسے قرب الہی تک پہنچاتا ہے، وہ اس کا وسیلہ بنتا ہے۔ اس لیے اس فنا میں ہی دراصل بقا ہے۔ تیرے عشاق تیری مرضی کو رضا کہتے ہیں، اس لیے اپنی فنا کو بھی بقا کہتے ہیں۔ اور رب کو پانے کے لیے اپنی ذات کو مٹانا پہلی شرط ہے۔ ویورز، امید ہے آپ کو یہ کافی پسند آئی ہوگی۔ اللہ سونا تاڈا راکھا ہوئے۔